नमस्कार मु किरण खरा आज जयपुर केसर स्टूडियो बहुत सुंदर गीत रेकर्डिंग करछे गीत लिखछन गोपाल भाई गीत गाइछन लड़े भाई मु तांका संगे वेट करछे आशा करछी गीत आपन मन भल लागो ए गीत रिलीज हो जीए प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल रे ए गीत जति आपन मन पसंद आछे तो लाइक शेयर कमेंट करि भूलिबेनी और स्टेटस वाला टोटली भूलिबेनी नमस्कार।
ছুটি বটে মজা তুই বাবার প্রধানী পুটিয়া পেলা দেখি দেখি সে কাটা তুই হইয়াছে ঠিয়া নাচি দেও কিন্দিরে আজ ধেঙ্গা ধেঙ্গুড়ি লাগুলি বড়ে মজা নাচি দেও কাই সুন্দরী ননি আটা হালাই বাট কাটা